Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, kita telah bertemu di kelas ini. Sebelumnya selamat pagi dan apa kabar wahai anak-anakku. Semoga kalian sehat, dalam keadaan baik-baik saja, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang di kelas ini Pak Guru ingin menjelaskan dan mengulang materi-materi yang sudah kita pelajari, seperti bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa asing, bahasa kedua, bahasa nasional, dan sebagainya. Baik, sekarang yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diperoleh dan dikuasai seseorang. Bahasa ibu juga merupakan dasar cara berpikir seseorang. Oleh karena itu, pada tahap-tahap awal perkembangan diri seseorang, peran bahasa ibu sangatlah menentukan. Biasanya seseorang yang penguasaan bahasa ibunya itu rendah akan mengalami kesulitan dalam pemerolehan pengetahuan. Lebih-lebih jika pengetahuan itu disampaikan dengan bahasa lain. Menurut Sonjono Darjowijojo tahun 2003, bahasa ibu adalah bahasa pertama kali dikuasai atau diperoleh anak. Contohnya bahasa daerah, misal bahasa Bebasan. Nah, bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan dalam satu wilayah di sebuah negara dan digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh warga di daerah tersebut. Bahasa daerah atau yang biasa juga disebut dialek adalah sebuah bahasa yang digunakan di dalam suatu wilayah negara pada sebuah regional yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara itu sendiri. Hukum internasional sendiri telah banyak membahas mengenai definisi dari bahasa daerah dan mendapatkan rumusan sebagai berikut. Bahasa daerah adalah bahasa yang berbeda dari bahasa resmi suatu negara dan dipergunakan oleh sebagian warga dari negara tersebut. Ada juga yang bahasa daerah disebut juga sebagai bahasa tradisional. Bahasa daerah juga bisa disebut bahasa ibu atau bahasa etnik. Itu bahasa daerah. Nah, sekarang itu adalah bahasa kedua. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa kedua berbeda dengan bahasa asing, sebab bahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari penutur, tetapi tidak diterapkan di wilayah penutur tersebut. Beberapa bahasa kedua dipergunakan di berbagai negara sebagai bahasa formal. Bahasa Indonesia merupakan salah satu contoh bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asli atau natif. Sekarang bahasa nasionalnya. Bahasa nasionalnya itu adalah bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa atau ketetapan perundang-undangan. Bahasa nasional juga adalah bahasa yang secara umum digunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi antar suku atau daerah. Bahasa nasional juga bisa disebut bahasa negara, yakni bahasa yang secara hukum diakui sebagai bahasa identitas suatu negara. Nah, sekarang itu yang terakhir, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia, di Amerika, di Arab, di Brazil itu bahasa Indonesia ini dianggap sebagai bahasa asing. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya seseorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Walau bagaimanapun juga, kedua definisi tersebut masihlah kurang meliputi arti bahasa asing secara keseluruhan. Lagi pula, istilah bahasa asing kadang-kadang diterapkan dengan cara yang dapat menyesatkan orang lain atau yang kurang tepat.
Setelah ini persamaannya. Jadi semua persamaan antara istilah bahasa-bahasa yang tadi sudah saya jelaskan. Pada dasarnya semua bahasa itu untuk berkomunikasi sesama lain dan menjadikan manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah hidup dalam suatu kelompok yang beragam. Sekarang perbedaannya, apa itu perbedaan antara bahasa-bahasa yang tadi? Bahasa pertama, ibu dan daerah adalah bahasa yang diperoleh pertama kali di sekitarnya. Adapun bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu atau pertama. Adapun bahasa nasional adalah bahasa negara, bisa disebut juga bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar suku dan daerah. Nah, adapun bahasa asing adalah bahasa yang terdengar asing bagi kita, itu bahasa asing. Sekarang posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia. Kemungkinan besar bahasa Arab bagi pelajar Indonesia termasuknya bahasa asing dan bisa juga termasuk bahasa kedua karena rata-rata pelajar Indonesia itu beragama Islam dan belajar buku-buku karangan orang Arab yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Karena kan Bapak membuat minmapnya itu berbahasa Arab, jadi izinkan Bapak untuk menjelaskannya dengan berbahasa Arab, ya. Boleh kan anak-anak? Biar kalian bisa menerjemahkan, bisa memahami bahasa Arab dengan mudah. Gitu. اكتساب اللغة كما عرفنا أن اكتساب اللغة هي العملية الأشعرية التي تتم عن غير قصد من الإنسان والتي تنمي عنده مهارة اللغة، وإن كان غير واع بهذه العملية الأشعرية فهو واع بأنه يستخدم اللغة كوسيلة للاتصال، وهذه العملية تشبه إن لم تماثل عملية تنمية القدرة عند الأطفال على تعلم لغتهم الأولى، وهذه العملية خاصة بالأطفال، وكذلك يتم عادة في المجتمع، وهذه العملية مكانها في البيت. تعلم اللغة كما عرفنا أن تعلم اللغة هي العملية الواعية التي يقوم بها الفرد عند تعلم اللغة الثانية على وجه التفضيل. الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها والقدرة على التحدث عنها. ومن الأوصاف الأخرى التي تطلق على هذه العملية وهي التعلم الرسمي أو التعلم الصريح أن تعلم اللغة خاصة بالكبار ويتم بالطبع وشكل مقصود وطريقة منظمة واعتماد على مبدأ الانتقاء ومكانها بين جدران الفصول. إذن أن تعلم اللغة وهو في الفصول في الفصل هكذا. المساواة بين اكتساب اللغة وتعلمها هي تكوين عادة لغوية بحيث يكون لديه القدرة على الكلام من خلال سلسلة من الممارسات اللغوية. والثاني التقليد على اكتساب اللغة وتعلمها هو التقليد جيد من ناحية الصوت والجملة وطريقة استخدامها أي السياق. الآن الفرق بين اكتساب اللغة وتعلمها. الأول يستخدم اكتساب اللغة كأساس للتواصل مع الأشخاص من حولهم، بينما يعتمد التعلم على دوافع معينة مثل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وما إلى ذلك. والثاني يتم اكتساب اللغة دون وعي، بينما يتم تعلم اللغة بوعي من قبل الفرض المعنى. ثم ثالثا النموذج في اكتساب اللغة الأولى هو اللغة الأولى المستخدمة في البيئة، بينما يكون التعلم عادة موضوع اللغة الثانية. على سبيل المثال في اللغة الجاوية تكون اللغة الأولى هي الجاوية واللغة الثانية هي الإندونيسية. ثم رابعا
يشير هذا الفارق الزمني إلى المرحلة التي يتم من خلالها اكتساب اللغة الأولى عادة في سن الأطفال وأفضلها خلال الفترة الحرجة، ويمكن تعلم اللغة في أي وقت. ثم أخيرا تعلم اللغة هي عملية تحدث بعد حدوث اكتساب اللغة. طيب، الآن الأساس النظرية لتعليم اللغة يشمل نظريتان، الأولى النظرية النفسية والثانية النظرية اللغوية. أما النظرية النفسية هي نظرية حول تنظيم الشخصية واليات تطورها التي توجه العلاج التحليلي، ويعتبر التحليل النفسي طريقة علاجية تستخدم في علاج الأمراض النفسية. والنظرية النفسية تشمل إلى النظرية الحسية السلوكية والنظرية المعرفية. أما الثانية النظرية اللغوية. النظرية اللغوية هي يمكن تعريف النظرية اللغوية على أنها القواعد الأساسية التي يضعها علماء اللغة لتقوم اللغة عليها، وهي الأعمدة التي ترفع عمد بناء اللغة الكبير. وتختلف هذه النظريات باختلاف المواضيع التي تتناولها كل نظرية. فهناك نظرية تتناول اللسان، ونظرية تتناول البلاغة والنحو، ونظرية تبحث في مراحل النطق عن الأطفال. وهذا المقال مخصص للحديث. طيب، الآن الحقيقة أو التطبيق في تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية. تطبيق اللغة العربية كلغة أجنبية مركزه على النظرية النفسية، يشمل إلى النظرية السلوكية والمعرفية. بجوهرها اللغة العربية هي لغة أجنبية يشغلها ويدرسها العديد من البالغين في المجتمع، سواء المعيري أو الروحي. كما يتم توجيه اللغة العربية من خلال نهج تعليمي واستهلاكي، بافتراض أن اللغة العربية هي لغة تستحق دراسة معمقة شاملة للوقوف على دراسة القواعد والقيم التاريخية والجمالية للغة العربية. ونحن كمدرسين للغة العربية يجب أن نعرف طبيعة اللغة العربية كلغة أجنبية، لأن اللغة العربية ولغتنا وخاصة الإندونيسية أو لغة الإندونيسي مختلفتان. هذا ما استطعت أن ألقي إليكم جميعا، وإن وجدتم مني الخطأات أقول عفوا. شكرا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.